Salam alaikum. Ce laboratoire d'analyse au sein du département génie des procédés, faculté des technologies. Ce laboratoire contient des équipements pour réaliser certaines analyses pour les étudiants en Master 2. Donc on commence par l'infrarouge. Ce équipement destiné à l'analyse ou bien à l'identification des groupements fonctionnels des molécules. Deuxième équipement, c'est UV visible, destiné à la détermination des concentrations et aussi à la quantification Il existe aussi ce équipement, c'est photomètre, destiné à l'analyse ou bien au dosage des sels minéraux. Plusieurs paramètres tels que les chlorures, les bromes, des autres équipements tels que la SAA, trouvés dans d'autres laboratoires. C'est destiné à l'analyse des concentrations des éléments en traces métalliques. هنا راني في المخبر تاع الجيني دي بروسيدي. هاد ليكسبيريونس شنو راني ندير؟ راني هنايا سي هادو لي ديشي تو سكي سور دو لا كوزين هادو. راني رايحه ندير لا ميتانيزاسيون دو سي ديشي. واش معناها ميتانيزاسيون؟ يفون سو ديغرادي ويعطوني لو سي اش 4. يعطوني سي اش 4 هذا في اطار تحضير انتاز مع حام سوريه وميموار مع دي étudiants en master 2. Donc هاد لا فيليير دو تريتمون دي ديشي تابعه باسكو حنايا عندنا 3 فيليير. عندنا جيني شيميك وعندنا جيني دو لونفيرونمون جيني دي بروسيدي دو لونفيرونمون وعندنا جيني دي بروسيدي فارماسيوتيك. هاد لا فيليير لا تريتمون دي ديشي تابعه للجيني دي بروسيدي دو لونفيرونمون. Exactement انا شندير دونك لو دومين تاعي دو ريشيرش ولا تيست تاعي درتها في التريتمون دي ديشي. بصح انا درت لو كومبوستاج اللي يعطينا دي زونغري مينيرو اللي نسموهم لو كومبوست ولا دي زونغري اورغانيك نسموهم لو كومبوست ولا نسموهم لي زاموندمون اورغانيك. في هذه لا فيليير صافي دوبي 2014 دوبي 2010 رانا نخدموا في الكومبوستاج دي ديشي. وافون ما نديرو كومبوستاج درنا لا كاركتيريزاسيون دي ديشي. درنا لا كاركتيريزاسيون فيزيكو شيميك ومن بعد لا كاركتيريزاسيون فيزيكو شيميك شفنا باللي كان عندنا لا ماتيير اورغانيك. هذه لا ماتيير اورغانيك اللي اون بو لا ترانسفورمي يا اما سو فورم دو غاز يا اما سو فورم دو غاز دو ميثان يا اما سو فورم دو كومبوست. الكومبوست اللي هو قلنا من قبل سي د لا ماتيير اورغانيك ولا نسميوه يا اما د لا ماتيير اورغانيك ولا نسموه ليموس ولا سي دي زونغري اورغانيك. الافضل هو سي دي زونغري اورغانيك. دونك هاد لا فيليير خرجوا منها بزاف طلبه في الماستر. خرجنا من دوبي 2010 رانا في الجيني دي بروسيدي رانا نخدموا. خرجوا منها دي بزاف طلبه. وميم عندنا هذه عندنا في لا ستاسيون اغرونوميك اللي تابعه الجامعه الجامعه تشلف لا ستاسيون اغرونوميك جاي في الارض البيضاء. عندنا اون بلاتفورم فما. هذه لا بلاتفورم درنا فيها لا كاركتيريزاسيون ونديروا فيها لو كومبوستاج.
Voilà. Ça marche, ça a très bien marché. Même qui درنا الكومبوست درنا des essais agronomiques درنا غرسنا به البطاطا غرسنا به اللفت و ça a donné des résultats vraiment très importants ou des résultats معناها c'est des résultats pour l'avenir de ces déchets. Au lieu de les jeter هذو les déchets, on peut les transformer. Pourquoi? Parce que la poubelle عندنا elle contient plus de 60% de matière organique qui peut se transformer. يا إما قلت لكم en compost اللي هو les amendements organiques يا إما en biogaz. وهذه l'expérience راني نديرها مع les étudiants اللي راهم رايحين يديروا في الماستر وتابعه فينا لواحد لا دكتورانت اللي هي حمصوريه اللي نكادريها في الماستر تاعها. اي فوالا اي سا سي اون بون هنا هذا سن ديسبوزيتيف بيلوت تاع ديستيلاسيون دونك ديستيني للسبيسياليتي جيني شيمي دونك تو سكي ديستيلاسيون بون هذا ما عندناش بون مالغري جو ديري مالغري لو مونك اللي عندنا في الدومين دو بيلوت يعني لي زيكيبمون بيلوت سيمي بيلوت اي لي بون ديسي هنايا شو نوري لك صدير اي كونسيبسيون فوالا هذه اي كونسيبسيون دارها استاذ من الاساتذه تاعنا استاذ بالسبيه دونك سيتي كونسيبسيون كيما كتشوف اللي بيان فيني يعني براتيكمون ما كاينش ديفيرونس بين المشريه وبين لا كونسيبسيون دونك بتشوفي باللي هنا في الديبارتمون يعني افيك لو مونك اللي عندنا مونك كبير يعني في الدومين باسكو كيما لا ديفينيسيون عطيتها لك تاع chimie industrielle, génie chimique, bien, génie procédé de façon générale, il y a la transformation entre le labo et l'industrie. Donc, normalement, pour satisfaire la formation que nous avons, des bons d'essai, des pilotes, avec les trucs didactiques. Ce qui fait, par exemple, ما عندناش لي فلويد ديزير الاستاذ قام بالاخر ديجا هذا ملتي فونكسيون اون بو فير بليزيور تيبي هنايا دونك عندنا لي فلويديزي ان لي دو غارنيساج اون بو ترافايي افيك لو ميم لي فلويديزي et هنايا دونك une autre colonne par exemple colonne A B etc. شوفوا هنا donc plusieurs types في une conception qui a été faite donc par un enseignant donc الله يعطيه الصحة. Donc, un autre projet, bien sûr, pour les masters ainsi que pour les doctorants. Un autre projet, toujours de réalisation, en cours. Donc, voilà, donc je dois féliciter les enseignants de GP, خاصة الأساتذة اللي يديروا مجهود باش faire la conception. Donc, voilà. هذا كان une autre conception avec une conception تاع contact air liquide un film tombant donc voilà donc la conception كما كتشوف. alors عندنا في la formation تاعنا tout ça يدخل في البروسيدير تاعنا جو بار هذو كامل في لي بروسيدير تاعنا. عندنا هنايا ان سيستيم دو ترافيلتراسيون ميكروفيلتراسيون دونك بروسيدير ممبرانير. Donc, la procédure membranaire باختصار c'est-à-dire faire l'étrafiltration, donc microfiltration, l'étrafiltration, nanofiltration et finalement l'osmose inverse. Donc, هذا l'appareillage, donc avec une pompe puissante, une membrane soit, on peut changer bien sûr le montage, soit tubulaire ou bien autre. نشوفوا الطلبه تاعنا في الماستر في الدكتوراه نديروا دي زيتود عليها. بيان سور اون في توجور دي كومبليمون هنايا سيستيم كوبلي دونك هيبريد بين ليترافيلتراسيون وبين لابسوربسيون. دونك فوالا هذا سي ان ديسبوزيتيف بيلوت تاع كواغيلاسيون فلوكيلاسيون. دونك كواغيلاسيون نستعملوه خاصه في تنقيه الماء الصالح للشرب. دونك نعرفوا بلي الماء فيه سيرتين توربيديتي او كره. Donc on doit ajouter des réactifs, donc le coagulant, ensuite on passe deuxième brassage pour la flocculation, durant un flocculant. Ensuite ça permet par la suite la suspension stable dans l'eau, elle se forme des agrégats, on met
Ça susceptible d'être décompté. Il faut faire un décompteur. Décompteur qui met un décompteur laminaire. Finalement, l'eau il faut bien qualité épurée. Par la suite, c'est nécessaire, on peut passer un filtre à sable, on va de la désinfection. Donc la station de traitement des eaux potables, ça fait une partie, le dispositif qui fait partie maintenant. Donc je passe derrière un dispositif, s'il vous plaît. Un dispositif, c'est un décompteur, un dispositif. C'est une décontation simple, bon, chômage pour le moment, mais Corona et tout, donc pour le moment on n'a pas démarré, ce semestre ça a fait. Donc, Hada fait décontation, un bassin de décontation, pratique les cours, les différents types de décontation, donc elle est sur la décontation, notamment la décontation granulaire, ou bien des sables. Voilà. هذا اللابو تاع الكي اف نورمالمون مارش بالمونشي هنا تاعنا دونك فوالا هذا سي تاع un système de humidification. Donc ما فاش يدخل هذا في لا فورماسيون يدخل في ترانسفير دو ماتيير غاز سوليد. Donc un écoulement sur une surface non régulière où le gaz qui passe, donc un film de gaz et un écoulement dans son sens inverse. Il y aura un transfert entre le gaz et les wellois et le liquide utilisé sur l'eau. Donc à étudier, donc il faut faire un type le transfert de matière sur comme un fil tombant. Bon, voilà, donc la partie. Voilà, donc une autre conception de يعني نشوف avec le banc اللي عندنا كنستعملوا هذا pour le transfert de chaleur par conduction. Donc il s'agit d'un tube isolé par un isolement. Donc on place les thermocouple هنايا, c'est des thermocouple. On dit donc échauffement, pour le transfert de chaleur à travers les barres. Donc c'est un transfert de chaleur qui par conception. C'est-à-dire que ça, les gars, ils sont voilà, donc peut-être bon là, SAA, dispositif SAA, donc c'est absorption à flamme, donc c'est un spectrophotométre à absorption à flamme. L'objectif c'est l'analyse des métaux, l'aluminium, le zinc, le cuivre, donc dans même donc génie chimique, l'environnement, pour quantifier la pollution des métaux, etc. Donc c'est un dispositif, ou bien appareil qui fait la technique d'analyse. D'accord? Avec un modèle technique d'analyse, SAA, elle fait partie. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في اللابوراتوار physico-chimique et spécialement le laboratoire d'électrochimie corrosion. Donc dans ce laboratoire on a deux équipements très intéressants. C'est l'équipement Voltalab qui sert à étudier les réactions électrochimiques en mode potentiostat sans l'impédance-métrie. Mais le deuxième équipement qu'on a, c'est le Versat 3. Il étudie les réactions électrochimiques, c'est-à-dire il étudie la thermodynamique des réactions chimiques, la cinétique des réactions électrochimiques et aussi il étudie les réactions à l'interface. Donc avec le potentiostat, bien sûr, on a une cellule électrolytique avec des électrodes de référence, électrodes de platine ou bien la contre-électrode et l'électrode de travail. Donc, un exemple de tracé qu'on peut utiliser avec le Versat, c'est la courbe de Tafel. Là, on étudie l'acier avec dans l'eau de mer. Donc, merci pour votre attention. Assalamu alaikum. Donc, parmi les TP qu'on réalise au niveau du laboratoire électrochimie corrosion, les piles, on réalise les piles électrochimiques.
Donc ça, c'est un cas de pile électrochimique. Donc on revoit bien avec l'électrolyte, on peut convertir la réaction chimique vers une conversion électrique ou bien vers une énergie électrique. Donc ça, c'est une pile simple qui est la pile de Daniel. Si je vais voir le voltage, donc vous voyez bien que à peu près c'est 1,1 volt qui est la pile de Daniel. Donc on ne réalise pas que la pile de Daniel, on réalise les piles de concentration, les effets de complexation et solubilité sur ces piles. Ici on a un générateur, on réalise aussi les électrolyses et là j'ai avec moi les doctorantes qui travaillent sur les électrolyses et sur les traitements des eaux par voie électrolytique. Donc un électrolyseur, c'est là il y a une conversion de l'énergie électrique vers une énergie électrochimique. Merci pour vous. Dans le laboratoire électrochimie corrosion, on essaie d'enseigner deux modules qui sont assurés pour le niveau L3. Donc le module électrochimique est un module fondamental en L3, en semestre 3. Et le deuxième module, c'est le module corrosion qui est assuré, c'est un module découvert qui est assuré en S4. Alors donc, salam alaikum. Je suis en train de faire un montage pour un TP de réacteur. Donc le dispositif principal, c'est une cuve agitée avec double paroi. Pour maintenir une température constante. Voilà donc le thermostat lié un thermostaté. Donc on va faire donc deux TP. Un TP système continu, donc discontinu pardon batch, ou bien un système continu. Donc voilà. Le TP d'aujourd'hui il comprend l'étude hydrodynamique du réacteur. Donc l'étude de l'hydrodynamique dans le réacteur. Donc le système est doté d'un agitateur rotatif. Donc on peut changer la turbine ou bien le mobile. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va mettre l'agitation en marche et voir le type d'hydrodynamique. C'est-à-dire s'il y a un court-circuit, s'il y a une zone morte, ou bien le système est parfaitement agité. Tout dépend donc de la géométrie, de l'orifice d'entrée, c'est-à-dire la rentrée de l'écoulement, ainsi que la sortie de l'écoulement. Donc ce qu'on va faire, donc on va changer premièrement le nombre de tours pour utiliser les fils de la puissance. Deuxième partie, changer l'orifice d'entrée par rapport à l'orifice de sortie pour voir l'effet de sortie-entrée sur l'écoulement. Et pour cela, on va utiliser un traceur. Donc le traceur, c'est permanganate de potassium. C'est un traceur qui est détectable c'est-à-dire par spectromètre visible. Donc ce qu'on va faire, c'est lorsque le système, c'est-à-dire quand le système est en marche, on injecte à l'entrée une quantité de traceur. Et on étudie à la sortie, c'est-à-dire l'évolution de traceur. Donc l'étude bien diagnostique de traceur nous permet par la suite de déterminer le type d'hydrodynamique dans le réacteur. Donc voilà, le réacteur, il fait partie donc c'est un module qui est étudié en troisième année licence, d'accord, monophasique. Par la suite, on a le réacteur réel. Donc le réel, ça donne l'étude de traceur, bien l'hydrodynamique, s'il vous plaît, l'hydrodynamique pour étudier le réacteur réel, pour savoir est-ce qu'il y a une zone morte, est-ce qu'il y a un court-circuit ou bien un autre type d'écoulement, d'accord? Et par la suite, au master 2, on a le réacteur hétérogène, c'est un autre type de réacteur. Donc, c'est la base, si vous voulez, la base de formation tel le GP. Il fait partie des modules de base primordiaux. Donc, bon, tout ça, c'est un montage. Donc, système d'agitation, cuve agitée thermostatée, pompe péristaltique pour l'alimentation. Et on peut contrôler l'agitation en nombre de tours. Et on peut contrôler le type d'agitation, le type de mobile, en changeant le type de mobile, pour savoir tout cela, comment il va influencer sur l'hydrodynamique de notre réacteur.
Voilà brièvement. Donc, il fera donc le système. Il peut faire 3 TP pour le moment. On a le TP numéro 1 tout simplement. Donc, on maintient l'agitation constante et le nombre de tours, on va étudier uniquement l'effet de Tracer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شرفنا باش نقدموا لكم تعريف بالديبارتمون دو جيني دي بروسيدي او هندسه الطرائق، ونرحبوا بجميع الطلبه اللي راح يتوجهوا لهذا الشعبه وهذه التخصصات الموجوده فيها. اولا شعبه او جيني دي بروسيدي هندسه الطرائق في بارتي هي جزء من في الدومين دو اس تي يعني سيونس دو تكنولوجي. سيونس دو تكنولوجي يمد الطلبه تاعو للجيني سيفيل هندسه مدنيه، ولوط بارتي هنا في شلف في جيني دي بروسيدي. او جيني دي بروسيدي فيها سيستم ال ام دي، دونك عندنا ليسونس السنه الثانيه ال 2 والسنه الثالثه ال 3، ومن بعد من السنه الثالثه ال 3 ليسونس نتفرعوا الى 3 تخصصات. التخصص الاول هو جيني شيميك هندسه كيميائيه. التخصص الثاني هو هندسه صيدلانيه او جيني فارماسيتيك. والتخصص الثالث هندسه البيئه او هندسه الطرائق والبيئه بالاحرى، وهو التخصص الثالث. فيما يخص السنتين تاع ليسونس، شتاي المهارات اللي حصل عليها الطالب والتكوين تاع الطلبه في هذا الشعبه، هي شعبه. اولا نعرفوا على هندسه، واش معناه هندسه الطرائق. هندسه الطرائق يعني تهتم بجميع les procédés, toutes les procédés industriels qui consistent à la transformation de la matière et de l'énergie. Donc, transformation de la matière et de l'énergie. Maintenant, nous des connaissances de base techniques, les خاصة مثلا كيما les phénomènes de transfert, réacteurs, opérations unitaires et chimie physique, ainsi de suite. Donc, هذه تعتبر la formation de base. La formation de base تاع في هندسة الطرائق. منها الطلبة تاعنا ينتقلوا بعد اختيار بطبيعة الحال يعني حسب الترتيب إلى التخصصات الثلاثة اللي ذكرتها سالفا، وهي الهندسة الكيميائية أولا. الهندسة الكيميائية إذا حبينا نعرفها باش نعرفوها بشكل مبسط باش نفرقوا، كاين الكيمياء وهنا عندنا الهندسة الكيميائية باش نفرقوا. أولا هي جميع صدير الطالب خلال التكوين تاعو في هذا الشعبة راح يتحصل على des connaissances et des compétences concernant notamment la transformation chimique, biologique et la transformation d'énergie dans le domaine industriel. On peut la considérer comme étant une translation, c'est-à-dire bien le laboratoire ou bien l'industrie. Donc le débouché تاعها donc concerne notamment تقريبا كل المؤسسات المعنيه donc في الاندستري، باسكو نهضروا على لو بروسيس الطلبه يقدروا يتوجهوا لها. ولكن بالخصوص فيما يخص الجيني الشيميك مثلا مثلا يقدروا يدخلوا في السوناتراك في toutes les industries agroalimentaires, les industries autres industries telles que la cimenterie ainsi de suite. عندنا التخصص الثاني وهو تخصص الهندسه الصيدلانيه او بيان الجيني فارماسيتيك. هذا التخصص يركز اساسا على لي تكنيك داناليز، معناها الطالب يكون عنده دي بون كونيسونس في التكنيك داناليز، ويكون عنده دي كونيسونس فيما يخص صناعه الادويه، كونسيرفاسيون تاع دي ميديكامون، ستيزاسيون، ليوفيزاسيون تاع دونك، ومتفرعه الى مثلا حتى استخراج المواد الكيميائيه وتحويلها نباتيه او غيرها كما الزيوت وما شابه. ثم عندهم الدومين تاع لي بيورياكتور. دونك هذه المعلومات في مجملها تسمح للطلبه تاعنا باش يخدموا في لي لابوراتوار المخابر، تسمح لهم باش يخدموا في الكونترول دو كاليتي،
في الاندستري فارماسيتيك دي فاسون جينيرال، ويمكن يدخلوا طبعا في الدومين تاع البحوث العلميه يعني بشكل عام. التخصص الثالث اللي هو تخصص البيئه، احنا عندنا دونك بروسيدي انفيرمون بين الطرائق او هندسه الطرائق في خدمه البيئه. كما هذا عنده الطالب يكون عنده يعني ديفرسيتي معلومات متنوعه باش يتوصل الى حل مشاكل البيئه، لي ريزولوسيون دي بروبليم دو لونفيرونمون. نقدر نقسمها على تقريبا 3 اشياء. اولا تريتمون ديزو، في تريتمون ديزو نصيبو تريتمون ديزو دي بروسيس نستعملوا في الفابريكاسيون تو، نقدر نستعملوا التريتمون ديزو بوطابل اللي نستعملوا في الشرب، وتريتمون ديزو في لي سيركوي دو ريفرواديسمون باغ اكزومبل، وتريتمون ديزو ولا ليبيراسيون ديزو ايزي اللي هي تنقيه المياه المستعمله سواء كانت اندستريال او بيان اوربان. عندنا الفرع الثاني هو الديشي سوليد، دونك تو سكي كونسيرن ديشي سوليد سواء دونك في الديشي سوليد دونك عندنا دو فوا، ستادير كيفاش نحافظ على البيئه باش التحكم في النفايات الصلبه، وفي نفس الوقت عندنا فرع ثاني هو لا فالوريزاسيون، اعاده تثمين مثلا بعض المواد الاغرو اليمونتير تو باش ما نرميهاش في البيئه، يمكن نثمنوها نديرو اون فالوريزاسيون بور برودكسيون تاع برودوي اللي عنده قيمه اقتصاديه. كذلك عندنا رينوفاسيون دي سول، بمعنى يعني التربه اللي يمكن تصاب بتلوث. طلبه عندهم هذا الفرع يعني باش يكون عندهم امكانيات العلميه اللي تسمح لهم باش يدخلوا في هذا المجال تاع تنقيه او اعاده تهيئه التربه الملوثه. الامر الثالث بعد اللي هو كذلك يمكن بوليسيون اتموسفيريك، يعني تلوث الجو، وإن كان هذا الفرع يعني مش متقدم لكن يدخل في من ناحيه على الاقل تكوينيه، يدخل في طلبه عندهم معلومات فيما يخص تلوث الهواء ومعالجته ومشاكل. هذا فيما يخص التخصصات تاع الطلبه اللي يحبوا يتوجهوا لهذا الشعبه. الامر اللي احنا يجونا تقريبا من الاس تي من السيونس تكنولوجي تقريبا 80 طالب، يعني في الامويان يجينا في المعدل يجينا 80 طالب. في الماستر كذلك يبقى ال 2 يفوتوا ال 2 يفوتوا ال 3 يحصلوا على دبلوم ليسونس، ومن ثم يتوجهوا الى التخصصات اللي ذكرتها سالفا. تقريبا نصيبوا نفس العدد بين ال 2 ال 3 نصيبوا تقريبا 160 يعني معدل يعني نهضر للمعدل. كذلك نفس الشيء بالام ا والام 2 نصيبوا تقريبا نفس العدد. في النهايه طلبه تاعنا الدبلوم يحصلوا عليه بيان سور هو ماستر، دونك راح يكون عندهم ماستر جيني فارماسيتيك، ماستر جيني شيميك، وماستر انفيرونمون اي بروسيتي.